Iti damag showbiz. Si Mang Peten di Bangkok, Thailand, ni Gasini Ganados para iti kaunaan na Miss Grand International All-Stars. Tumunangal daw ti pageant activities, nagrampa ni Gasini ang nakasuot iti Phoenix-inspired outfit nga aramid ti Filipino designer ani Patrick Isorena. Karama ni Gasini iti top 5 iti umuna hot picks iti Missology. Idinto ang nakastrek ti top 20 ni Fushia Ravena nga dayti may kasangapulo ket maysa a pwesto. Kadwa da Gasini ka ni Fushia iti kompetisyon dagiti daduma pa Filipino candidate ada Imelda Shugart, Kaylin Trajano, ken ni Alexia Nunez. 59 na kandidata manipod ti naduma-duma pagilian ti sumali ti nasaw nga All-Star edition iti pageant. Daytay ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junari Sabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.